2025 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ନବବର୍ଷ ଉପଲକ୍ଷେ ଗତକାଲି ରାତି 12ଟା ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା ପରେ କେତେ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିଛି। ବାସ୍ତବିକ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ଏ ପୃଥିବୀରେ କ'ଣ ଈର୍ଷା, ଅସୂୟା, ଅହଙ୍କାର, ଆସୁରିକତା ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ କରୁଛି? ଏସବୁ ମଣିଷକୁ ଦିଗ୍ଭ୍ରଷ୍ଟ କରୁଛି? ନିଶ୍ଚୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରିମାଣ ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟୁନ। ଯେଉଁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟେ, ଯେଉଁଠି କୃତ୍ରିମତା ଥାଏ, ଔପଚାରିକତା ମାତ୍ର ଥାଏ, ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି। ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆନ୍ତରିକତା ଥାଏ, ତାହା କେବେ ବ୍ୟର୍ଥ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏତେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଅଛି, ତଥାପି କାହିଁକି ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟେ? କାହିଁକି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏତେ ତାରତମ୍ୟ ଘଟେ? କାହିଁକି ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯୁଦ୍ଧର ଘନଘଟା? କାହିଁକି ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର? କାହିଁକି? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରିବା ଏକାନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ସମସ୍ତେ ଶୁଭକାମନା କରିବେ, ଏ ବର୍ଷଟି ସୁଖରେ ବିତିଯାଉ ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ କ'ଣ କୌଣସି ବର୍ଷ ବିତିଲାଣି? ବିନା ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣରେ କ'ଣ କୌଣସି ସମୟ ଆମର ଅତିକ୍ରମ କରିଗଲାଣି? ଆଦୌ ନୁହେଁ। ଜୀବନ ଅଛି, ପୃଥିବୀ ଅଛି, ମାନେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଛି, ବାଧାବିଘ୍ନ ଅଛି, ଅମନୁଷ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏସବୁ ଅଛି ଏଥିପାଇଁ। କାହିଁକି ଏସବୁ ଅଛି? ଏସବୁ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବାର ଶକ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଆସୁ, ତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ, ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ, ଆତଙ୍କିତ ନ ହୋଇ ତାକୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରମ କରିଯିବା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅମାନବିକତା, ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଆସୁରିକତା ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ, କାହାରି ତ କ୍ଷମତା ନାହିଁ କିଏ ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କରିପାରିବା, ସମୂହ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଏ ଆସୁରିକତା ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଉ। କ୍ରୋଧ, ଘୃଣା ଏସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉ ପ୍ରେମରେ, ମିଥ୍ୟା ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉ ସତ୍ୟରେ, ଅନ୍ଧାର ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉ ଆଲୋକରେ।
एई प्रार्थना आमे जदि करिबा आंतरिक भावरे युद्ध किए नियंत्रण करिबो केते विराट विराट मस्तिष्क से माने गोटे गोटे राष्ट्रर से माने होचंती मुख्य किंतु सेमानंक भितरे एते प्रकृतरे अहं केउथि पाई आमे तो किछि करि परिबानी किंतु आमे कहिबा आमे सीधा भगवान को कहिबा जे प्रभु सबु युद्ध बंद हो युद्धर घन घटारू ए पृथ्वी को आपण मुक्त कर। अनेक समय अनेक छात्र छात्री आसी मते कहंती सार मोर मार्क कमी जीवो मु कहिबी ताको किछि कमिबनी भल हम सार मु फेल हो जीवी ना हेबो नहीं तमे पास ही करिवो सार मोर एई काली राति रे मोर जने छात्र कहले जे मोर एई असुविधा रहिछि मानसिक शारीरिक मु कहली तमे निश्चय भल हो जीवो निश्चय ए जो कथा कहिबा अंतर भितर जदि आमे ए कथाटी कहि पारू ताहले सबु प्रकारर प्रतिकूल परिस्थिति को आमे समस्ते अतिक्रम करि जिबा। जड़े जड़े पचारती मते सर आपणकर बहुत परिचित थिबे ना आपण सेति पई सबु कथा रे हाँ कहंती मो हसे कहे मोर कोनसी केही परिचित नाहंती मु सीधा सड़क भगवान पाख को जाए तांको ही मु प्रार्थना करे केवल मोर से जड़े आउ केही नाहंती। मने पड़ी जाउछि दक्षिणेश्वर काली मंदिर रे रामकृष्ण परमहंस कथा जी जहा कहे रामकृष्ण कहिबे हो हो रह मु टिके मां को पचारि आसे माँ जदि हाँ कहले ताहले एटा करिवो माँ जदि ना कहिबे मु तुमको ना कहिदेबी। तेणु मोर सेमिति पद पदवी रे थिबा माने विराट व्यक्तित्व माने से माने केही मोर परिचित नुहंती मोर काहारी सहित प्रत्यक्ष संपर्क ना मु प्रकृत रे सेथि पई भाबे मु एकुटिया किंतु मु एकुटिया नुहे कारण मो पाखरे भगवान अछंती। तेणु सीधा सड़क मु भगवान को कहिबी जे भगवान समस्त दुख दूरीभूत हो आउ जहा दुख आसुची से दुखर सम्मुखीन हेबा पाई आमको शक्ति आपण दियंतु। रवींद्रनाथ कहिले सेथि पाई विपदे मोर भय नाही मु सेथि पाई प्रार्थना करूनी विपद को अतिक्रम करिवार शक्ति मते दियो मु सेही प्रार्थना करूछि। गंगाधर तांकर गणेशर आत्मकथा कवितारे सेही कथा कहिले जे जो माने विघ्न को डरंती से माने विघ्न को अतिक्रम करि पारंती नाही। विघ्नराज गणेश को मानंको प्रति परितुष्ट होती जो माने विघ्न को भयभीत होती नाही। आमर कर्तव्य करि जिबा कर्तव्य पथरे भल आसु मंद आसु से सबु को आमे सामना करिबा एवं सबुठारु सर्वशक्तिमान जी से परमेश्वर से विश्व निधान विश्व विधातांक निकटरे आम हृदयर आवेदन निवेदन प्रार्थना जड़ाइबा। तेणु आज आपण मानकु समस्तंकु से नववर्ष उपलक्षे यही शुभकामना मु जणाऊँची एवं आमे समस्ते मिसी एकत्रित भाव प्रार्थना करिबा
एवं से प्रार्थना निश्चित भाव भगवान हृदय को स्पर्श करिब एथिरे संदेह नहीं।